मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जेहू जपत पुरारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय हनुमान। मोर प्रिय भाई और भौणी माने गोस्वामी तुलसीदास महाराज रचित श्री रामचरित मानसर अयोध्या कांड आपण मैंने श्रवण कर भरत सहित मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्र महामिलन चरित जो चरित को आज्ञा संसार को आम आसीचे टंका सुना हीरा नीला मोती माणिक्य भोग विलास सब मिल पारे किंतु बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय हनुमान। ये जो भगवान कथा बा बाणी भगवान को लीला तार कथा को टे कान जो श्रवण करते ये आत्मानारायण पुरुष उद्धार हो आज्ञा संसार पृष्ठ जो घटकी बुलूची आज्ञा शरीरटा गोटे आमर जीवात्माटी बारंबार आज्ञा गोटे पर गोटे शरीर बदल चलती हुए तो किसी समय लगुच के जुग पड़ कल्प कल्प धन्य जघन्य पाप उड़े मैंने मुझे ब्राह्मण जन्म हो जघन्य पाप उड़े करी जहाँद्वारा मत अनंत कोट कल्प पर्यंत तू नरक था बोले अनंत कल्प के दिन भोग गलापर आउ थे कीट पतंग गछ तरुलता बिले झिटिपिटी नाग साप ऐराज तंप कि मुखर कण देकी छाड़े मत पृष्ठ को आउ थे से टे प्रमोचन ही आउ थे जन्म हम पूर्व जन्म जो संस्कार अच्छी जेहेतु प्रत्येक मनुष्य थे जन्म ग्रहण कला मनुष्य शरीर जड़े धारण कर निश्चय कि पाप पुण्य दुईटा से कर्म कर मिश्रित कर्म फल स्वरूप आउ थे गोटे जन्म ग्रहण करा पड़े आउ थे धरा पृष्ठ को जन्म ग्रहण कर आसो पड़े हेले से ये जो बारंबार जन्म ग्रहण कर देखु किए केते सुखरे टंका पैसा हीरा मोती जहाँ जो कर जीवन सारा कष्ट पाई ही कष्ट पड़ी पड़ी ही कर से काले पलैब बोली तार अधिक कष्ट मन भितर काले किए मागिदेव बोली तार आउ टे कष्ट केवल कष्ट जो देह त्याग कर मोर एत संपत्ति ये मुझे कष्ट कर आनी मत माइक मत पड़ू ना एवं सब माइक ने हाथ को पलैब सी सब शला नारी देदेव सब मन में चिंता गोटे प्रवेश कर आज्ञा मल्ला समय को तेणु ये जीवन सारा केवल कष्ट ही कष्ट कष्ट ही कष्ट ये आमको सब निजर अपना आमर धर्मपत्नी निजर पी लाऊँ झील आमर निजर पी लाऊँ बापा माँ तो देवता टू बड़का कहले न सरे किंतु ये संसार कई का जगवान जगन्नाथ ही आमर आम ही जगन्नाथ आसतु महाप्रभु भाई भौणी माने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र लीलावतार कथा को श्रवण करने पूर्व श्रीक्षेत्र धाम आपण मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाए चतुर्धामूर्ति बड़ ठाकुर भगवान जगतरनाथ जगन्नाथ माँ सुभद्रा सुदर्शन भगवान सहित समस्त देवदेवी समस्त साधु सन्यासी ब्राह्मण वैष्णव जति सन्यासी लघु लघुजन गुरु गुरुजन साधु सन्थ महापुरुष एवं भक्तजन विशेषकर सेवायत भाई और भौणी मान समस्त अनंत कोटि प्रणाम जनाई मर्यादा पुरुषोत्तम लीलावत रामचंद्र लीलावतार कथा को किसी समय पे आप आगे उपस्थापन करुच्ची कारण ये भगवान कथा क्या दिने कहीदे सरीगला एवं आम सरीगला बहीटा पड़गला मुझे शुणिदेले ये सब कथा नुह जीवंत मला पर्यंत जहाँ पढ़ुए शुणुए चिंतन करते भगवान कृपाटा केती देखु द्रौपदी ठाकुराणी गोटे दिन कथा पड़ा समस्ते विचार कले भगवान श्रीकृष्ण 750 एत जहाँ 16 सहस्र गोपांगना थे आउ बाकी जिते अनकाउंटेबल राणी थे ये भर पाट महिषी 7 जन 8 पाट महिषी जो थे 8 पाट महिषी बोली हेचोडी ऑफ द राणी मान भितर भितर सब थे सब भगवान श्रीकृष्ण द्रौपदी माँ को बेसी भल पाते बोली एक जगत माँ समस्त ईर्षा है गोटे दिन विचार कर भाविले कौन मैं यहाँ भगवान आम एत सुंदर अच्छी क्यों रजा आई किए कौट कौन आसु कार ये कमजोर पार्ट नहीं कौन किए गुपचुप दुकान आई ना कि चाट दुकान आई हाई फाई लोक रजार झील जी मेला कले कहना आम आसु बापा घर जमी हाई फाई शशुर घर हाई फाई कौन आमको एत न्यून देखिले छोट काटिया देखो मुझे कहीं कहीदे बोले गुपचुप चाटा छोट कथा नहीं लोक हरे जमी रिक्शा चलुची अरे रिक्शा जी बोली बोला कहीं कौन आउ कौ काम हो सुना दुकान हरे सुना
ଦୋକାନୀ ସୁନା ଦେବି ସିଏ ତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ରିକ୍ସା ଚଲେଇଲା ତାର ବ୍ୟବସାୟ ସୁନା ଯିଏ କରୁଛି ତାର ସେଟା ବ୍ୟବସାୟ ନା କାହିଁକି ହରେ ସୁନା ଦେ ଟିକେ କାନକୁ କାହିଁ ତୁ ତାରଟା କରିପାରିବୁ ତାକୁ କି ତାର ଓଜନ ଅଛି ସୁନା ପୁରା ବିକୁଛି ଇଏ କିଛି ନାହିଁ ଭଙ୍ଗା ରିକ୍ସାଟା ତେଣୁ ମୁଁ ଏପଟୁ କହିଲି ଯେହେତୁ ସମାଜ ତ ଏହା ଚାଲିଛି ମୁଁ କହିଲି କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରିବି ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କ ନାଁରେ କହିଯିବା ଦୋକାନ କରୁଛି ମୁଁ ତମଠୁ ଛୋଟ କାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ କରିକି କହିବି ହେଲେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେତେ ଯେଉଁ ଜୀବ ଜଗତ ଆସିଛେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଇ ପାଇ ଆସିଛେ ସଂସାରକୁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି କଷ୍ଟ ପାଇବାଟା ହିଁ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇବା ଯେତେ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏ କଷ୍ଟ ଆମର କେବେ ସରିବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଏ ଚାରିଟାରୁ ଗୋଟାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ କଥାଟି ଥିଲା କ'ଣ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରତ ଭଗବାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମହାମିଳନ କଥା ହେଲେ କିଏ କାହାର ଏତେ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର କେମିତି ଲାଗୁଛି ନା ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅଛେ ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଯଦି ଟିକେ ହେଲେ ବାପା ବଲୁଛି ତତେ ତେଜପୁତ୍ର କଲି ମୁଁ ବା ବେଲପତ୍ରୀ କଲି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ ସେ ବলছি ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ କଲି ବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଲି ହେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆମର ତ ସବୁ ନିଜର ଏ ଛାଡ଼ପତ୍ର ତେଜପତ୍ର ବେଲପତ୍ର କୁଆଡ଼ୁ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସଂସାର ଚାଲିଛି ଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପର ହେଇଯିବେନି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜୀବିତ ଜୀବିବାଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସଂସାରଟା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ବା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହିଁ ଚାଲିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା କରୁନି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ମୋତେ ମିଳିଲା ଦେଖିଲି ମୋ ଖଲିଟା ଚିକଣ କରି ଥିର ରହିଯିବି ଏଇଆ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପର ମୋତେ ଯାହା ମିଳିଛି ମୋ ପରିବାର ମୋ ସମାଜର ମୋ ଦେଶର ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଛି ଏଇଟା ସମାଜରୁ ପାଇଛି ମୁଁ ଯାହା ଦେବି ସମାଜକୁ ଦେବି ତେଣୁ ଆପଣ କାହାକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମୁଁ କାହାକୁ 5 ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲି ଏଥିରେ ମୋର ମହନୀୟତା କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ବଦାନ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲି ଦେଖିଲେ ଆରେ ମୋର ତ ଏବେ ଭୋଜିଟି କଲେ କି ଟଙ୍କାଟେ କି ହେଉଛି କାହା କିଏଟା ମାନେ ମଠ ବାବା ଜୀବନ ଦିଅ ଆରେ ଏଥର ଆଉ ସେ କାଦପଡ଼ା ବାବାଜୀ ଡକା ହେବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ମହୋତ୍ସବକୁ ତ ଆମକୁ ଡାକିନଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେବନି ଆଉ ବାୟା ବାବା ଆସିଲେ ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କର ତ ଡାକିଥିଲେ ସବୁ ମହୋତ୍ସବ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମର ବୋଲି ଏମିତି ତାକୁ ଘରିକ ଲୋକ ଭଳିଆ ଯଦି ଡକା କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମି ନା ଯାହାକୁ ଯାହା ସୁଖ ଅଛି ସେଇ ମୋତେ ଯାହା ସୁଖ ମୁଁ ଯାହା ସୁଖ ପାଉଛି ବା ମୋତେ ଯାହା ଆପଣାର ପିଲା ହେଲା ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଲି ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେଲି ନା ସମାଜରୁ କାହାକୁ ଦେଲି ନା ସମାଜକୁ ଦେଲି ଆଣିଥିବା ମୁଁ ଆଣିନଥିଲି ଦେଇନି ଏମିତି ଭାବିକି ରହିବା ଯେହେତୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସଂସାରଟା ଚାଲିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପିଇବା ବଞ୍ଚିବା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା ଇଏ ହେଉଛି ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲୀଳାବତାର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯେତେବେଳେ କି ଭରତ ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏବଂ ମା ସୀତାଙ୍କର ତଥା ସନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମା ସୀତାଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ କୋଳାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତ ଅଭିମୁଖେ ସେ ସମୟରେ ବିଚାର କରିକି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୂରରୁ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି ବାଜା ବାଜୁଛି ବାଣ ପଟବାର ଯେହେତୁ ସିଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ କ'ଣ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଧରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ 3ଟା କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଏ କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛି କାହାକୁ 4ଟା କଥାକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିତେ ଯେମିତି ଗଣିତର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଥାଉଛି a+b² = a² + b² + 2ab ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି ସେମିତି ପୁରାଣ ଶୁଣିବାର ବୁଝିବାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି କିଏ କାହାକୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି ଏ କଥାଟି ଆପଣ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହେଲେ କିଏ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଧୂଳି ଉଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବାଜା ବାଣ ପଟୁଆରେ ଭରତ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ରଘୁକୁଳ ରୀତି ସଦା ଚଲି ଆଇ ପ୍ରାଣ ଯାଏ ପର୍ବଚନ ଯାଏ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରର ନୀତି ନିୟମ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜସିଂହାସନର ବା ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜବଂଶର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଯିଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହେଇଥିବ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପୋଷ୍ଟଟି ତାକୁ ଦିଆହେବ ଯଦି ସିଏ ରାଜ୍ୟ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ବା ଯଦି ବା ସିଏ ଅକ୍ଷମ ଯେମିତି ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲେ ବା ଯଦି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାଟା କ'ଣ ସହଜ କଥା ଏବେ ସିନା ଅନରେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅନରେବୁଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଆଜ୍ଞା ମିଲିଟାରୀ ବାହିନୀ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରଜା ମାନେ ନିଜେ ଯାଉଥିଲେ ନା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ
ସେମାନେ ନିଜ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ସେ ଯୁଗରେ। ଏବେ ସେଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ସୈନିକ ମାନେ ସୋଲଜର ମାନେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସିନିୟର ଅଫିସର ମାନେ। ତେଣୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଯଦି ଯିଏ ରଜା ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଅପାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିବ ଘରେ କ'ଣ କହିଲେ ଏକା ହେବ କି? ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଟେ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଘୋଷାଡ଼ି ହେଇକି ଯାଉଥିବ ଅଣ୍ଟା ମାଗଣା ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଚଳେଇ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ମିଲିଟାରୀ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଛୋଟରେ ଘୋଷାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆଜ୍ଞା, ମରିଯିବ ପାଡ଼ି ଦେବେ ଲୋକ। ତେଣୁ ସେ ସମୟ ଯେ ତାହା ନଥିଲା, ଯିଏ ରାଜା ହେବ ସେତିକି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭରତ ନା ପ୍ରକୃତ ଏଇଟା ରାଜ ସିଂହାସନ ନା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର, ମୋ ବୋଉ ଏମିତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ପେହି ଟଙ୍କା ପଇସା ଏ ଭୋଗ ବିଳାସ ମତ ଜନ୍ମ କରିଛି ମାଇକିନା ସ୍ୱଭାବ ତ ସିଏ ଗୋଟେ କଥା। ମୁଁ ମୋର ତୁ ତୋର ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ ପାର୍ଟ ଟୁ ଲର୍ଡ ଦ ହୋଲସେଲ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଏ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୋର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋର। ଏବେ ଭୋଜି କଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାକ ସେ କକେଇର କେବୁଟା ଆମ ପଡ଼ିଲାଣି, ତା ତ ଯିଏ ଆମର ପର। ନାଇଁ ନାଇଁ କିଏ ଆମର ସେଠି ହେବ ଘର, ଆମର ସେ ମଉସାର ମଉସା ଆମ ନନା ଆମ କକେଇ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗାତ ଶଳା ବୋଲେ ଧୋବାଟାର ସଙ୍ଗାତ ଶଳା ହେଇଥିବେ କି କକେଇଟେ, ତାକୁ ଡକା ହେଇଥିବ ନିଜ ବୟସରେ କି ତୋର ମୋର ତ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଛି। ଏ ଯେ ତୋର ମୋର ଭିତରେ କଥା ଭିତରେ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଭରତଙ୍କ ଯେ ମୋ ବୋଉ ବା ମୋ ମା କୂଟଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଏ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ତାଙ୍କଠୁ ସିଂହାସନରେ ଅପହରଣ କଲେ। ହେଲେ ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ଉଦାର ପୁରୁଷ ରାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରେ ଦୟାଳୁ ଯେତେ ଉଦାର ପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଉଦାର। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଭଗବାନ ଆମେ ଜପ କଲେନି ଭଗବାନ ରାଗିବେ, ଆମେ ମାଛ ଖାଇଦେଲେ ଭଗବାନ ଆମ ତୋଟି ଚିପି ଦେବେ। ନାହିଁ, ଆମ କର୍ମକୁ ଫଳ ଆମେ ଭଗବାନ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ବିଚାର ନାହିଁ ଯେ ସିଏ କାହିଁକି ଏମିତି କଲା, ଏମିତି କମ ପଢ଼ୁନି ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ୁନି, ଖାଲି କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଗୀତ ଶୁଣିକି ବୁଲୁଛି କି ଆଲବମ୍ ଗୀତ ଶୁଣୁଛି ବା ସିରିଏଲ୍ ଦେଉଛି, ସିଏ ପଢ଼ୁଛି କେଡ଼େ ପଢ଼ୁନି। ଭଗବାନ ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତିନି। ଭଗବାନ ପରମ ଦୟାଳୁ ଆଜ୍ଞା, ପରମ କୃପାଳୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ସିଏ ଭରତ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ଉଦାର ପୁରୁଷ ସିଏ ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗୀକାର କଥାକୁ ଯେଉଁ ବାପା ଯଦି ମା ବର ମାଗି ଦେଇଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ କାଳେ ଅସମ୍ମାନ ହେବ, ବାପା କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ ନର୍କ ଗତି ହେଇଯିବ। ରଘୁକିଲ ରୀତି ସଦା ଚଲିଆ ଇ ପ୍ରାଣ ଯାଏ ବରୁ ବଚନ ଯାଏ ତୁଣ୍ଡରେ ଖୋଲିକି କହିଲେ ବାପରେ ତମ ଝିଅ ବିବାହକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଦେବି ବୋଲେ ଦେବେ ଅଛି। ଆଉ ତାର 4 ଦିନ ଥିବ କୋର୍ଟ ଆଣିବୁ। ଏବେ ନନାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରର ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ 16 ତାରିଖ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ପକେଇଛନ୍ତି। ଏବେ କାଲି ଆସି 4 ଲକ୍ଷ ନେଲେ, ଆଉ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ଅଛି ତୁ କାହାଠୁ ଆଣିଥା ମୁଁ ତୋତେ ଦେଲେ ଗଲା ଥିଲା ବାଡ଼ି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କାହାଟେ ବଚନ ନାହିଁ ଉହୁଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ଏମିତି କାହାକୁ କେବେ ବଚନ ଦେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଚାରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭରତ ପରମ ଏକରେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା ତୁମ ମମ ପ୍ରିୟ ଭରତ ଭରତ ହିଁ ସମ ଭାଇ। ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରଠୁ ଭାରତବର୍ଷ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ କାହା ଭଳିଆ ସିଏ କାହିଁ କମ୍ପେୟାର କଲେନି? ଆଉ ତ 2 ଭାଇ ଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲେ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଥିଲେ ନା। ତେଣୁ ସିଏ କହିବ ଯେତେବେଳେ ଭରତଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକାର, ସିଏ ଜାଣିଲେ ମୋ ଭାଇଙ୍କି କେଉଁ ଜାଣି କୂଟଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଇଙ୍କି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଟି ମୋତେ ମିଳିଛି ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋତେ କିଏ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା ବୋଲା ଏଠି ଗୋଷେଇ ଭାବରେ ତମେ ଭଲ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲ, ଏ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଅ। ମୁଁ କକେଇ ଘରକୁ ଦେଲି କି ସଡ଼କୁ ଦେଲି କି ଶାଳୀକି ଦେଲି କି ମୁଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଦେଲି କି ନହେଲେ କେଉଁଠି ସୁନା କିଣିକିରି ସେଥିରୁ ମା ପଠେଇଦେଲି। ସେ ଦେଲା ଜିନିଷ ଉପରେ ତାର ଅଧିକାର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ମିଳିଛି ମୁଁ ରାଜ୍ୟଟା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଇପାରିବି। ଯେହେତୁ ତାପରେ ଯାହାକୁ ଦେବି ସିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କି ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ କରି ସେ ରାଜ୍ୟଟା ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବାଳପଟଣା ଧରି ଯିବାଟାକୁ ଦେଖିକିରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୃତ ଯେ ଏ ଭାଇନା ଇଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ, ଆମେ ଏଇଠି ବଣରେ ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ଭରତ ଭାଇ ଭାବିଦେଲେ ଏଇଠିକି କେତେ ଗୋଟରେ ଯିବି ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ମାନେ ମାରିଦେବି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ସେ ଦାବିଦାର ଥିଲେ କି ଅଂଶ ବଂଶ ଥିଲା ଯାଇକି ସେଟା କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବ ଆମ ନାଁରେ, ଜମି ବାଡ଼ି ଆମର ଥିଲା ପିତୃ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଠି ଆମର ତାଙ୍କ ଅଂଶରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଉଛୁ, ଆମର ଏଠି ଭାଗ ଦିଅ ବୋଲି ମାଗିବ। ତେଣୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ତମର ସେବକ ହେଇକି ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠୁ ପରମାଣୁ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ ଫିଙ୍ଗିଦେବି, ତାଙ୍କୁ ସରେଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଭରତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୁଝେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ବୋଲେ ବାପରେ ଯେ କହିଲେ ଯେ ବାପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜପଦ ତ ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପଦ ପାଇଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପଦ ପାଇଗଲେ ବି ଭରତଙ୍କ ମନରେ ରାଜପଦ ଆସିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ କାଞ୍ଜି ପାଣି ବୁନ୍ଦାରେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ ବା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇପାରେ। କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ କାଞ୍ଜି କରିଥିବ, ଖଟା କାଞ୍ଜି ଟିକେ କରିଥିବ କି ନା ଡେମର ପଇଦର କ'ଣ ଛିଡ଼ିଯିବ କି କିଛି ହେବନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଗାଧ ମାନେ ଯେଉଁ ଡେଡିକେଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଡିଭୋସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଡେଡିକେଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ଭରତଙ୍କର, ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ପୋଷ୍ଟ ଦେଲେ ତ ସିଏ ନିରବ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିନା କାହାକୁ ଟିକେ ପୋଷ୍ଟ ମିଳିଗଲେ ପଚାରୁଛୁ ଯଦି କ'ଣ ଭୋଜି ଭାତରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ରଖା ହେଇଥିବ ଯୋଡ଼ାକି ମହାଶୁଣ୍ଠା ଲୋକ ଯିଏକି କେବେ କାହାକୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁନଥିବେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ କାହାକୁ ଖନ୍ଦା ଶାଳରେ ରଖା ହେଇଥିବ। ଏଇ ଭାଇନା ତମେ ଦାୟିତ୍ୱ ତମର ଭୋଜି ତମର ବୋଲି ଭାବିବ।
ଏଇଟା କିଏ ଯଦି ପାର୍ସଲ କଥା ତୁମେ ନାଇଁ କରି ଯିଏ ଆସିଲା ତୁମେ ଅଟକେଇ ଦେବ। ସିଏ ମାନେ ଯିଏ ତ ନିଷ୍ଠୁର ହୃଦୟର ଶେଷ ସୀମା, ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ସିଏ ତା ଜଇଁ ପୁଅଟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଧରିକି ଯିବା ପିଙ୍କୁଆ ଟିକେ ନହେଲେ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ନେଲେ ଓଷ ଟିକେ କେଉଁ ଢାବା ଆଡ଼େ ଯାଇ ଲଗେଇ ବୋଲି ଜଇଁ ପୁଅଟା ଜଇଁ ତମେ ଯ ଏବେ ସେ କଥା ପାର୍ସଲ କରିଦେଲା ମୁଁ ଯିବି ଏଇଠି କହ ବୋଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ତ ଭୋଜି ସିଏ ତାଙ୍କ ଘର ଜଇଁ ପୁଅ ହଣ୍ଡା ଆଗରା ନେଇକି ଦାଣ୍ଡରେ ଢାଳିଦେଲେ ତୁ କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ପାୱାର ଇଚ୍ଛନ୍ତି ଦାମ୍ବିକେ ହତେ ଧରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି। ତେଣୁ ସିଏ ପାୱାର ପେଟେଣ୍ଟଟା କାଳେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଏ ଭାବନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଚାର, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଆସକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ଭରତ ଭଗବାନ। ଏ ସଂସାର କେତେ ଭୋଗ ବିଳାସ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ରାମ ଭକ୍ତି ଛଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଦୁସରା ଜିନିଷ କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଭରତ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜ ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କ ଦୁଷ୍କୃତି ସ୍ମରଣ କରି ଭରତ ବିଧାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ମନ ଭିତରେ କୋଟି କୋଟି କୁଣ୍ଠିତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଜାଗୃତ ହେଲା, କୋଟି କୋଟି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ରେକ ହେଲା। ମୋ ନାଁ ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କେଉଁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯିବେ ନାହିଁ ତ ମନରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଜାଣିଦେଲେ ପଳେଇବେ। ଜଣେ ବାକି ମାଗି ଆସୁଥିବ, ଜାଣିଲେ ଆମେ ମୁଁ ବାକି ମାଗି ଆସୁଛି ଶନିବାର ପଇସା କି ଗ୍ରୁପ ପଇସା ବୋଲେ ଆମେ ତା ଦିନ କୁଆଡ଼େ ବେଗ ପଳାଇକି ଯାଉଛୁ ଘଟଗାଁ ଆମର କାମ ଅଛି ଗୋଟେ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର କାଳ ହେଇଗଲେ ତ ବୋଲି କହିବ କୋଉଠି ଯାଇ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କୋଉଠି ରହିକି ପଳାଇବ। ଯେମିତି ସେମିତି କାଳେ ସେ ମୋତେ ଦେଖିକିରି ବା ଲୁଚିଯିବେ କି ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଲୁଚିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନା ଭରତଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚିବେ। ମା ତୁ ମତେ ମହୁ ମାନି ମୋହି ଯୋ କଛୁ କରହି ସ୍ୱଥୋର ଅଘବ ଗୁଣ ଛମି ଆଦରହି ସମୁଝି ଆପନି ଓର ସମୁଝି ଆପନି ଓର ଜୟ ରାମ ସିଆ ଜୟ ରାମ ସିଆ ଜୟ ରାମ ସୀତା ଜୟ ଜାନକୀ। ମୋତେ ମୋ ମାଆର ମତ ସହିତ ଏକମତ ବୋଲି ଭାବି ଯଦି ଶ୍ରୀରାମ ଯାହା କିଛି କହିବେ ତାହା କରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଅଳ୍ପ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଔଦାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣରେ ମୋର ପାପ ଓ ଅବଗୁଣକୁ କ୍ଷମା କରି ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ଆଦର କରିବେ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କରୁଣାର ସାଗର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆମ ପିଲାଟା ଆମର ଭୁଲ କଲା ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲଟା 10,000 ବାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବ କତୁଟି ଚିବି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପାଉଥିବା ପିଲାଟାକୁ ପିଲାକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଉନି ଛୁଞ୍ଚିରେ ସେ ବାଟି ସୁଧାରେ ଛିଡ଼େଇଦେଲେ ତୋଠି ଜିଦି ବୁଝିଲ ମୁଁ ସୁଖ ଯଦି ନାହିଁ ଜଣକୁ ମୋତେ ଜଣକୁ ଭଲ ମୁଁ ଜଣକୁ ପଡ଼ୁନି ବୋଲେ ତାର ସବୁ କଥା କ'ଣ ତୁ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ବେଶୀ ଛିଙ୍କୁଥିଲ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଯିଏ ଦେଖି ନପାରେ ଉଆଁସି ରାତିରେ ଉକୁଳି ମାରେ କଥାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ଯଦି ହଁ ନାଇଁ ପିଲାଟା ଯାହା ଆମ ଉଡ଼ା ଜାହାଜ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନେଇକି ଏବେ ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଥିଲେ ଯେ 300 ଲୋକ ମଲେ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହେଇକିରି ମରିଗଲେ ଯେ କେତେ ଲୋକ ମରି କେତେ ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। ପିଲାଟା ତ ଆଉ ମୋବାଇଲ ସବୁ ଜାଣିକି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଲେ କିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜାଣି ବୋଲି ଲେଖାଗଲା ତୁଟେ। ତେଣୁ ସିଏ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯାହାର ଔଦାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣରେ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆପଣାର କରିନେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଟୁ ଦ ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଲର୍ଡ଼ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଭରତ ଭଗବାନ। ଯଉ ପରିହର ହିମ লীନ ମନୁ ଜାନି ଯଉ ସନ ମାନହି ସେବକୁ ମାନି ମୋରେ ଶରଣରା ମହିକି ପନହି ରାମ ସୁସ୍ୱାମୀ ଦୋଷୁ ସବ ଜନହି ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ଅମଙ୍ଗଳ ହାରି উমা সহিত যেহু জপত পুরারি শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম শ্রীরাম জয় রাম জয় হনুমান। ভরত মନରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ମୋତେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି ଜାଣି ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କି ନିଜର ସେବକ ମନେ କରି ଆଦର କରନ୍ତୁ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମୋର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦୁକା ହିଁ ଆଶ୍ରୟ। ଶ୍ରୀରାମ ତ ଉଦାର ହୃଦୟ ସବୁ ଦୋଷ କେବଳ ଏହି ଦାସର। ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଯେ ତଳେ ନାଇଁ ବାପ ତୁ ବୁଦ୍ଧି ବିପାସ ମୋତେ ତୁ ଆଉ ବୁଝେଇ ଆସେ ନା ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଚାଲାଇ କରି ଆଇଛୁ ମୋତେ ରାଜମୁକୁଟ ଦେଇଦେବୁ କାଲିକି ତ 5 ଲୋକରେ କଥା ପାକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଲି ଭାଇନାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି ତୁ 5 ଲୋକ ମୋତେ ଛୋଟ କରି କାଳେ ଏମିତି ମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ଏମିତି ଭାବ ଆପଣାର କରନ୍ତୁ
तड़े दियंतु किंतु मोर भगवान श्रीरामचंद्रंकर श्रीचरणर पादुका ही आश्रय तार्थ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं ता सर्व पापेभ्यो मुक्ष्यिष्यामि मा शुच। ये संसार आप जिते कर्म करंतु जिते टंका पैसा रोजगार जहाँ भी कर जदि भगवान पाखे आप समर्पित नहेले डेडिकेट नहेले अफेयर कले निजको जदि समर्पण न कले जीवन आज्ञा वृथा भटा सार। तेणु सी कहते कौन जग जस भाजन चातक मान नेम प्रेम निज निपुण नवीना असमन गुण तच लेम गजाता सकुच स्नेहसी थिल सब गाता फेरती मन हुमा तू कृत खोरी चलत भगति बल धीरज धोरी जब समुझत रघु नाथ सुभाऊ तब पथ परतऊ दाई लपाऊ भरत दशाते ही अवसर कैसी जल प्रवाह जल अली गति जैसी देखी भरत कर सोचु सनेहु भानी साधते समय विदेहु मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहु जपत पुरारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय हनुमान। भरत भगवान मनरे विचार करुछंती जे जगत रे चातक मीनरे मीन ही जसर पात्र किए जड़े चातक पक्षी आ मीन किए माछ ये दी जन आज्ञा गोटे डिपार्टमेंट लोक कौन ना पानी बिना माछ बचुनी कि चातक स्वाति जल जो आकाश रु डायरेक्ट पानी जो वर्षा होला बेले ता कहती स्वाति जल सी स्वाति जल जदि सी वर्षा पानी आकाश रु न पाउची केते गाड़िया पोखरी केते तो समुद्र थिले मध्य सुखी सुखी मरी जीव तोटी सुखी जीव प्राण पळेव सिना तार छि निजर महानता गुणवत्ता दृढ़ व्रत ऋषि के अटकी कहीं कौटे शुणी आज्ञा आर गोटे माछुटे धरले जे सी मसे सुखिला पदा रही तो बचिकी अच्छी शुणी कौटे के कौटे शुणी नी आज्ञा केबे शुणी कि चातक पक्षी आज्ञा पा पीऊला समुद्र पाखे जाकि ना पाइप मूले जी कुआ कोईली पीऊँ केबे देखी नी जी बा जानी चातक पक्षी विषय कहीं से दृढ़ व्रत बा नियम ताही आगुरी अच्छे अर्थात केवल चातक केवल वर्षा जल पीए मीन बा माछ जल बिना बंचेना मनरे एपरी विचार करी करी भरत चली था समस्त अंग प्रत्यंग संकोच और प्रेम शिथिल हो जाए। संकोच प्रेम दीटा जिन संकोच कौन ना माँ गोटे केसटे जो कौन घर तड़ा केसटे कर राम ना जहाँ पाक जाऊँ तड़ा जो तड़ा खाइले जब भरत भगवान था कथा गुरुत्व जानतानी सी जानी था भरत भगवान शिवा अवस्था जब राम को वनवास होता बोले प्रतिक्रिया कौन भी होता सी तो ना कौन से घटी किए सत कहूँ किए मिछ कहूँ किए भल लोक किए कौन प्रकृत कथा भगवान पाक न गला पहुँचला पर्यटन जानी तेणु से सी भरत भगवान कौन कले जहाँद्वारा अंग प्रत्यंग संकोच हो जाता मैंने आगू जापार नी एवं धन्य मुझे जड़क गोटे भूल करदे मो नना की बहुत बाड़ी मुझे पाक जाटा कष्ट हम आज्ञा कहीं सब कम आस तू ये बोपा तो बाड़ी तो माँ तो बाड़ी गला राज्य कहला तो मुँह देखा ना तू रजा हल मत खीरी खेचड़ी काले बोल दे सोसाइटी आज्ञा कहवाटा गोटे निहाती आवश्यक जिनस किए क्या कौटे कि न कह मौनम सर्वत्र लक्षण बोले कहीं मौनम सम्मति लक्षण सत्य मौन मात्म विनिग्रह आत्मा को जदि सुरक्षा देवा मौन हवाटा सार किंतु एबे जो कली जुगे जी गोटे टिके जानी मैंने पैसा जानी से 90 पैसा उपस्थापन कर बहुत
जोट देखिए खाली कुहाड़ी आज्ञा खाली कथार एका कितु काम जेडी आरो कहला हेची आरो समस्ते कहबारे हिरो काम आज्ञा जीरो बहुत लोग मुझे पटे कणे क्या पचे मुना काउंटिंग करी समस्त कहूँ बहुत लोग मेजोरिटी लोक एमती अच्छा जो मैंने चिकनिया भल कथा कहते काम आज्ञा आठणा पैसा टेक पड़ीसा बुढ़ी पारासीटामोल छटपट मर जाऊँ देवे नहीं अच्छा दुनिया केते लोग अच्छा तेणु सी तो देखिले जो मो माँ एमती कर मो भाई भाव कम आसिल बाप नहीं नहीं तुम आम पाखु के आईबनी तुम बहुत तीन आम कले कम तुम आम पाक आज तुम बहुत रही काटी जोगाड़ करेंगे आम पानी टिके माँ फुटे तुम आदि काले बोलले ये हूँ संकोच आ गए मन में भय बा प्रेम भगवान को पाइबाटा गोटे दीटा जिनस सी अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाए माँ दुष्कृति पछकू टाणु थाए जो मो माँ एमती कर मुझे कौ मुहर जी बुझेवाई ना भाई ना आउ बहुत एमती कला तुम कथा दन जान तो बोटा आम पेड़ु दुष्ट नना को तो पिटी पिटी चुटे पिटी काटिकी जो डर मर बसा उठा कर रखी तुम जान आम नना को एमती कर नना को हाथ चौक करदे निजे आपे हाथ रू गाड़ी काच गाड़ी बस तुम कहे तुम चिंता कर एमती काले कह कि मुझे कहीपर तेणु सी कहते कौन माँ दुष्कृति मो माँ दुष्कृति भरत को पछकू टाणु थाए किंतु धैर्य धुरंधर भरत भक्ति बल आगे चलता सी विचार कले मुझे भगवान पाक जी मो राज्य आर संपत्ति कथा उठिले सीना मत जी धरवे मत मुझे भगवान को पाइबा जड़े जगन्नाथ को दर्शन कराया कि ना गोटे पुलिस अफिसर कि क्या चेकिंग कर सादा शून्य लोकटे खाली गामचे कछाड़ी मारिक थी गामचे पकड़ मुणापुणा थिल तो दौरान ना चेकिंग कर खाली कछाड़ी मार कि हाँ जा बोल देगा सिंपल ड्रेस जाए मोर तो कार्य हूँ भगवान पाक जावाटा सी राज्य संपत्ति कथा ना भाई तुम मत मुझ संपत्ति भी आदि तुम गोटे तले मुंडिया मारी मो बहुत जो भूल कर सेल आत्मसमर्पण करके पलैया आई मुझे तुम जी बड़ रहा मुझे कौन जाए बड़ रही मुझे राजा मुझे कहबी बोली मन में भाविकी सी चलती कौन ना भक्ति बल प्रभु पाखक सी जिते श्री रघुनाथ को स्वभाव स्मरण करुले से पाद शीघ्र शीघ्र आगू बढ़ुला जिते भरत अवस्था से भरत अवस्था किपर होता जानती जलस्रोतर जल भौरी गति परी जल स्रोत जल भौरीर गति जपरी होता है सेहीपरि भरत मानसिक स्थिति और प्रेम देखी निषाद राज निजर देह ज्ञान भूलीगले जल पानी स्पीड रे चलती देखिए आज्ञा आम घर तो रुषिकुलिया नदी बोर्डर आज्ञा 100 मीटर दूर आम बाड़ी पटे आज्ञा रुषिकुलिया नदी 90 बात्या महाबात्या अनेशत बात्या केते 2004-11-1990 महाबात्या कार्तिक मास बात्या बाबू महाप्रलय हो जाता आज्ञा पूरा सारा गंजाम जो जर प्लावित होता से समय देखिए आज्ञा जल भौरी जी जाइए सी देखिए तार प्रभावटा पानी भितर कौ प्रभाव मैं पानी स्पीड जाऊँ जल भौरी गिरगिरी गिरगिरी मैं एत स्पीड बोलते तार कंट्रोलिंग कैपेसिटी न जहाँकि भरतंगर अवस्थाटा ताहा जाऊला मैंने देह अच्छे कि ना सी बिल्कुल से किसी ज्ञान नाला लगे हो न मंगल सगुन सुनी गुनी कहत निषादु सुनी गुनी कहत निषादु मिटी ही सोच होई अरसु सुनी परिणाम विषादु पुनि परिणाम विषादु जय राम सिया जय राम सिया जय राम सीता जय जानकी शुभ शकुन सूचक पक्षी मानक रब शुणागला ताहा शुणी ओ विचार करी निषाद राज गुहक कहले जे हे प्रभु ये चिंता दूर कर आनंद मिलिब किंतु शेष में पुणी दुख मिलिब आज्ञा ये कि कथा आज्ञा आनंद मिलियो पुणी दुख मिलियो तो संसार नुह दुख से अनंतरम सुखम सुख से अनंतरम दुखम दुखानी च सुखानी च परिवर्तन चक्रवर्ती यहाँ कहार कौन थी ना आनंद मिलियो प्रभु रामचंद्र आपको आपणार कर नहीं दुख मिलियो आपको विच्छेद कि पुनर्बार राज्य को प्रत्यावर्तन करेंगे कारण भगवान रामचंद्र गुण जी कि गुहक राज को जना था जे केवे भगवान रामचंद्र प्रत्यावर्तन करेंगे जेहेतु पितृ सत्य रक्षा कर तो 14 वर्ष पर्यंत सी केवे कौन सी ग्राम ग्राम पाद पकड़ राज्य को जीवा तो दूर कथा सेवक बचन सत्य जब जाने आश्रम निकट जाई निराने भरत दिखवन शैल समाजु मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजु
ইতি ভাতি ভীতি জনু প্রজা দুখারি ত্রিবিধ তাপ পীড়িত গ্রহ মারি যাই সুরাজ সুদেশ সুখারি হোহি ভরত গতি তেহি অনুহারি রাম বাস বন সম্পত্তি ভ্রাজা সুখী প্রজা জনু পাই সুরাজা সচিব বিরাগু বেকুনরে সু বিপিন সুহাবন পাবন দেশু ভট যম নিয়ম শৈল রজধানী শান্তি সুমতি সুচি সুন্দর রানী সকল অঙ্গ সম্পন্ন সুরাউ রামচরণ শ্রিত চিত্ত চাউ মঙ্গল ভবন ও মঙ্গল হারি উমা সহিত যেহু জপত পুরারি শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম শ্রীরাম জয় রাম জয় হনুমান ভরত নিষাদঙ্গ সবু কথাକୁ সত্য মଣିলে এবং যাই আশ্রম সমীপরে পৌঁছিগলে সেঠাকার বন পর্বত সমূহ দেখি ভরত এতে আনন্দিত হয়েগলে তাঁকু ক্ষুধার্তকু সব সুস্বাদু অন্ন মিলিগলা পরি লাগিলা ইতি হেতু সংস্তপ্ত ও ত্রিতাপ আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুষ্ট গ্রহ ও মহামারী দ্বারা প্রপীড়িত প্রজা মানে যেপরি কৌশি ভাল দেশ ভাল রাজাঙ্ক রাজ্যକୁ যাই সুখী হুঁতি ভরতঙ্গ অবস্থা ঠিক সেইপরি হয়েগলা অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি মূষাঙ্গ উপদ্রব পঙ্গপাଳ পক্ষୀ ଓ ବାହ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଏ 6ଟି ଶସ୍ୟ ବିଘ୍ନକୁ ଇତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ମାନେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ହେବାରଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଦେଶରେ ଭଲ ରାଜାଙ୍କୁ ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନେ ଯେପରି ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି ସେଠାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିବାସ ଥିବାରୁ ବନ ସମ୍ପଦ ସେହିପରି ସୁଶୋଭିତ ହେଉଥାଏ। ସୁଶୋଭିତ ବନ ହିଁ ଥିଲା ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓ ବିବେକ ଥିଲା ତାହାର ରାଜା ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଥିଲା ତାହାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବନରେ ଥିଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ଠାକୁର ଯେଉଁଟେ ଭଗବାନ ଏକ ଅବସ୍ଥାନ ନେବେ ସାଧାରଣ ଆମେ କେଉଁଟେ ପଇସାଟେ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଘର କରୁଛୁ ଓ ତାଙ୍କର ପିଲା ଯାଇକି ଏବେ ଗୁଣ ରହିକି ଯେଉଁ ଘର ଦ୍ୱାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ବାବା ଆଖି ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କରିକି ଆମେ ବାହାଦୁରୀ ମାରିପାରୁଛେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଯମ ଅହିଂସା ଯମ ଯାହାକି ଯେଉଁ ସମ ଦମ ସବୁ ଯେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ରାଜ୍ୟଟାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସୁଶୋଭିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯମ ବା ଅହିଂସା ସତ୍ୟ ଅସ୍ତେୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପରିଗ୍ରହ ଓ ନିୟମ ଯାହାକି ଶୌଚ ସନ୍ତୋଷ ତପ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଓ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ଏମାନେ ଥିଲେ ସେହି ଦେଶର ଯୋଦ୍ଧା। ପର୍ବତ ଥିଲା ସେଠାକାର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଦୂର ଦୁଇ ସୁନ୍ଦରୀ ନିଷ୍ପାପ ରାଣୀ। ସେହି ବିବେକ ରୂପୀ ରାଜା ଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ପୁରି ରହିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ଅମାତ୍ୟକୁ ହୃଦ କୋଶ ଭୀଷ୍ମ କୋଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁର୍ଗ ଓ ସେନା ଏହି 7ଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର 7ଟି ଅଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ପଢ଼ିବେ ବା ରାଜନେତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଜାଣିବା କଥା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଙ୍ଗ ଏମିତି ଆମର 4ଟା ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଏବଂ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ଭାରତର 4ଟା ପିଲର ଅଛି ସେମିତି ଏଇଟା ଅଙ୍ଗ ଯାକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଅମାତ୍ୟ ସୁହୃଦ କୋଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁର୍ଗ ଓ ସେନା। ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମେନ୍ ଯେ ହିରୋ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅମାତ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆର୍ସିନାଲ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ରହି ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ସୁହୃଦ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ପୃତ ଲୋକ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଗୁପ୍ତ କଥା CBI କହନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ା ସୁହୃଦ ଲୋକ ନା ତାଙ୍କ ଲୁଚା ଛପାକିରି ଗୋଟେ କହିଦେଲେ ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ନା। ଯେଉଁମାନେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତ ନମ୍ବର 1 ସଚ୍ଚୋଟ ହେଲେ ଦେଶଟା କେମିତି ଚାଲୁଛି ତା ମିଶିଛନ୍ତି କେତେ ବେଳ 2 ନମ୍ବର କରୁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଚାନ୍ଦିପୁର କି ଗୋଟେ କି ବେହେରା ବୋଲି ଗୋଟେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ କରିକି ଗୁପ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଦେଉଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ କାମ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କରୁଛି ମହାନ ଅପରାଧ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ହେବାଟା ମହାନ ଅପରାଧ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ଆପଣ ସେ ଗାଁରେ ଜଣକ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମୁଁ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଯେଉଁ ଆମର ଭାଇ ଯେଉଁ ରାମଚରିତ ମାନସ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ପାଠ କରୁଛି କାଲି ଟିକେ ମୋତେ ହାଲିଆ ହେଲା ମୁଁ ବସିଛି
देखिले गोटे कुकुरटे घर को आसुच्छी बोले मुझे बजे मत पुराण पढ़िया कहुई घर कुकुर आसिले बुझे ना मुझे पुराण पढ़ी ना कुकुर उड़ी ये धर्म ना आम जदि किटा जदि गुरुजों बेनिफिट पाचे तापी आमर मत कि डेडिकेट हबार अच्छी त्याग नकले ये दुनिया रे किछि भी केबे आनंद पाइबे नाही स्त्रीटे सुंदर होले पुरुष को आनंद मिले पुरुष सुंदर होले स्त्री की आनंद मिले माटे क्षीर टी स्तन्यपान करी पिला को देले पिला आनंदित पिला क्षीर टी पान कले माँ आनंदित हुए ये संसार आज्ञा सब जिन अल्टरनेटिव आम जदि अन्य को दबा ताहले निश्चय आमको सुख देखो भोजी भात कले किए केबे कहीं सेमती क्यों 2 नंबरिया लोक होते का आगुरा खलिले पई बई पड़ो ना जी भी जो करता है ना सब आम लोक सब खाईदे ए जो जा तू तू गला बोली कार्य सरू कार्य पर आम आम हस्पिटाल किए आसवे ना आज दायित्व जाओ तुम तुम महापुर जाओ तुम खाई पी देखुची कौन बोली कार्यग्राही सी लोक जी भोजी कर सी जदि लोकर मन कान बुझिकी पेट पुटेक खाइबा देले ताले सी प्रकृति आनंदित हे निश्चय आदि जन किए मागिदेला से मटन रकम मटन फटन नहीं रख जब ना अच्छे जाना बंद कर घंटा तरकारी बुला बोल जानी प्रकृति जमी गोटे खाइबा करके दिखती सी गोटे दरिद्र गुण आज करके देला बोला तो बहुत गुण कहबार उद्देश्य हूँ कौन जे प्रकृति आम जहाँ जब संसार को पाइचे आम ता संसार को भी अर्पण करदेगा जो डेडिकेट करदे आम कर्तव्य आम से विधा हवा हेनी जेहेतु संसार आम पाइचे संसार मत आम वांटिंग आम देखिए अनेक लोग बाटे गले आज्ञा पड़े लिफ्ट बोले लिफ्ट जावाक जगत लोक इच्छा मात्र लिफ्ट आजिकल क्या विश्वास अच्छे आज्ञा डायरेक्ट सेट आए ये कि कथा है तुम गला तुमको विश्वास कराऊँगी तब तुम क्या नेला विश्वास नहीं इमती के जदि आप कार लिफ्टे किए जब बाटे हाट माइला से चोर हो खंड हो जदि मैंने सेन्स अच्छी नेला जोखिम अच्छी हृदय भितर सी पाप चिंता करते आप नहीं जाटा आप धर्म आ विश्वास नहीं सी केवे भी आप किसी क्षति करें कारण भगवान अंतरात्मा विचार विराजमान करेंगे अरे निश्चय आप गोटा तो डाउट तो बाटे बसिक आए हत्या कर गाड़ी छड़ी जा 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 आउ क्या छड़ू निश्चय भगवान सुरक्षा देदेवे मोर प्रिय भाई भाई मैंने भगवान कथा आज्ञा आनंदर सहित शुणु जेहतु मुझेदेली आप शुणिदे किसी कथा नुह पुराण शास्त्र सब पढ़ु किसी टीवी मोबाइल तो सब दूसरी आज्ञा सबुठे आस्था चैनल सबुठे प्रवचन चलती राम कथा गीता भागवत प्रवचन किछिटा शुणु जीवन परिवर्तन हो जेहेतु ये जो दुख जहाँ पिला बेलू जो चाकरी खंडे पाठ पढ़ा फास्ट डिविजन हवा ये गोटे टेंशन है पाठ पढ़ी फास्ट क्लास पाइला आगे कमी चाकरी खंडे कर चाकरीटा होगा चाकरी कला रेगुलर कि 1/3 2/3 जो कर सरकार ये रेगुलर मिल दरमाना तारे चिंता रहा तार के पेफिकेशन 5म वेतन 7म वेतन केमी लगे तार चिंता है जो रिटायर्ड माने अधा मृत्यु गोटे समय पलैला सरकार 62 वर्ष जो घुचेदेले पलैले पेनसनटा कि मिल सी गोटे टेंशन आज्ञा इमती हे चुटी पाती टंका गदा गदा पेनसन मिलला बेलू आउ भोग करने को मस पूरी पेनसन आसिक 70,000 राम नाम सत्य गो टू जावेरियल ग्राउंड स्वर्ग द्वार पलैथि आज्ञा यहाँ दिन दिन जहाँ 10 कोटी दरमा मिलू कि 10 टका जड़े रोजगार करूँ राजा और रंक सभी का अंत एक सा होई सुख के सब साथी दुख में ना कोई तेरा नाम एक सच्चा दूजा ना कोई तेणु हे मोर भाई भौणी मैंने विनीत अनुरोध कर ब्राह्मण हिसाब से निजक निजे विचार करूँ कहवाटा ठीक कथा भूल कथा नुह निजे विचार करूँ भगवान आम मर्त्यपृष्ठ मनुष्य जन्म देले आम मनुष्य ह्यूमानिटी बंचा मनुष्य पुण्यारे कि कार कि आम नहीं नबानी क्या ठकिबानी भंडानी क्या किसी दिंतु साहय बंधु बांधव को दिंतु आपड़ जो भल पाचे किसी साहय करूँ किसी असुविधा नहीं जहाँ को देले कली जुगे दान डाके जो प्रकार मंगल किंतु कार क्षति है दिंतुनी कार किसी जेहतु परोपकार स्वर्गाय पापाय पर पीड़ने क्या पर को पीड़ा दिंतुनी किंतु पर उपकार करूँ निश्चय भगवत प्राप्ति जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मंगल ब्रह्म जदि शुद्ध शुद्ध माम दोषण विद्यते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय पुरुषाय गुरु हिताय नमः।